Magsugod na ta no. Diyan na. Kanina naano mi sa balay ni kanang Maribel dito dito. Oh, si Lito niya. Makabana na mo si Christine. Si Iba no. Wala sila no. Sila si Risa na Luyo. Si Emilio, nakita niya kanina Emilio. Niya si Onjek ni Dayan Skodlo. Na brother and sisters no. No. Okay. Sige. Magsugod na ta ninyo no. So panahon ko ihatag ni Mayong hapon sa tanan. Balito, Sister Maribel. Sa di pa ako magsugod, mga iya sa kong tabang sa Ginoo at salamatan ng Diyos. Amahan, salamat sa inyong mga pulong nga ikagid ang magagiya niini kung kawas kini sa ako ang awa ba nga ikagid ang magagiya aron lang matagusan nga makadungog niini. Ilaging masulod silang mga kasing-kasing og mapikar sa inadlaw-adlaw na mga pagkinabuhi. At pasalamatan kagid ang magatabang kanako sa pagpasabot masabtan nila sa tinaw ang imong mga pulong. Ako kang gipasidunggan pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ato ang ablihan ang ato ang mga Biblia diha sa 1 Hari 3:5. Basahan mo Sa sa gabaon ni Luba nagpakita ng Solomon pinagi sa usa ka damgo sa gabi o ang Dios ingon pangayo kung say akong lukso sa kuan Pinoy usa atagi ang imong lipon sa usa ka butong kasing-kasing sa paghukom sa imong katawan aron mailako ang pananain sa maayo o sa dautan say kahimo sa paghukom nining imong dakong katawan. Okay? Ang Dios magapanalangin siyang pulong akong balikon sa 5 no? Didto sa Gibeon ang Ginoo nagpakita kang Solomon pinagi sa usa ka damgo sa pagkagabi ug ang Dios miingon pangayo unsay akong ihatag kanimo. Sa 9 busa hatagi ang imong sulugon usa ka kasing-kasing nga may pagpanabot aron sa pagdumala sa imong katawhan aron mailan nako ang kalainan sa maayo og dautan. O diha lang ta kani imong punto akong kuhaon kining pag-ila sa maayo og dautan. Kita tanan akong balikon ring sa 5 nga kitang tanan nagitay mga gikinahanglan sa kinabuhi ba kay napamata nagpuyo pamata nagkaot man ta inno bisti kinahanglan tag sa unsa financial kabaskog sa panglawas kining tanan ato gining ihangad sa Ginoo kay wa may laing magpatabang ang Ginoo ra man gyud. Panmato diri sa atong gibasa si Solomon pangutanan ni sa Ginoo nga unsay imong gusto kay akong ihatag nimo. Ang tubag ni Gideon diri sa 9 usa ra gyud kabutang nga Ginoo ang imong sulugoon at tagay ko og sa labutan kana kaalam ba sa pagsabot sa maayo og dautan bot pasabot kining gipangayo ni Solomon nga usa ka butang kaalam ra gyud nya og ato kuning kano ning kaalam binagingon diri nga aron makasabot siya sa karainan sa maayo og dautan so bot pasabot nga kaalam nga dili kalibutanon so kaalam nga langit nun ba kay dili man ta makakita og kanang libro diri sa kalibutan nga kanang sirkular ba kita nang muskwela dili ta kakita nga maka kuanta nga sa kalain og dautan ug maayo ba diha ra gid na makita nato sa pulong sa Ginoo muna nga ang gibuhat ni Solomon nga pagpangayo sa usa ka butang nga mao ang kaalam ug atong basahon diri sa sunod nga nahimuot ang Ginoo siya kinabuhi kay nangayo siya nga dili lang alang sa iyang kaugalingon ba nangayo siya og kaalam aron nga makasabot siya sa maayo og dautan. Na ato ang basahon diri sa Jis ug kini nakapahimuot sa Ginoo nga si Solomon nangayo niini ug ang Dios niingon kaniya tungod kay nangayo ikaw niining butanga ug wala mangayo alang sa imong kaugalingon ug taas nga kinabuhi mga bahandi sa kinabuhi sa imong kaaway apan nangayo alang sa imong kaugalingon ug sa labutan aron sa pag-ilakon unsay maayo. Mana nga sa ato apod nga bahin isip nga Kristohanon ato pong daghang kita mga pangayoon apan atong unahon di pagpangayo ang salabutan pag-ila sa maayong dautan kanang langit mon nga kaalam ba iya sa Dios kay pinaagi na ana kun ang Dios waton ang buhaton nahimuot man ang Dios yung sa sumpay nga nahimuot ang Dios kay wagi si Solomon nangayo sa iyang kagalingon la interes ba nya kun ang Dios na mahimuot kung atong basahon diri sa sumpay karon ako magbuhat sumala sa imong pulong ako maghatag kanimo og usa ka maalamon ug may pagpanabot nga kasing-kasing
aron walay sama kanimo sa mga nag-una kanimo ug walay motindog nga sama kanimo sa umabot. Ug ako mohatag usab kanimo sa wala nimo pangayoa. So sa usa ka butang nga gipangayo ni Solomon, ang ubang butang gisunod ra pud hatag sa Ginoo. No? Kay sama nang gingon sa kuan ba Mateo 6:33. Kung unahon nato ang pagpangita ang paghiharian sa Ginoo ug iya pagmatarong ang tanang mga butang ikadugang ra gyud dinhi nato. Mana nga akong pagdasig nila gyud nga kuan nato gyud priority ang iya sa Ginoo kay siya nay bahala sa mga butang nga atong mga gikinahanglan. Oh, kay siya ra magid ato ang maduola, siya may provider nato. Mao na nga nini kapunon pahinumdum lang nga ato lang yung priority ang mga bulaton sa Ginoo. Mao ra po na ako ang ika-share nin kapunon. Ikaw, di ka magpastor? Salamat sa Ginoo. Son, ako tigay pa pastor? Ha? Pwede. Oh. Oh, pwede. Aron na pastor diri ba? May kabil mo tigkuan. Oh. Tukuran lang simbahan re. Nay katukuran re wa. Wa ba no? So salamat sa Ginoo sa pulong sa Ginoo no gipainumdum ni Brother Ordin na labi ang kakalma ra gyud siya nga mo discuss. Niya kalma kayo niya. Oh, mura lang siya og kanang mura lang siya di kalibangon. Dili kay ion. Kanabe yung nana mamo na bation na tong mga dili kalma bitaw pero kana siya na naagid siya kanang mura kanang naagid siya ka relax lang ba no relax lang kalma nya kana lang yung nana lagi kakuan ba mura lang wa lang ba no dili ka mapanik kung tagsara nimo ikatubang ang tawo mura makag mausab na ang imong tunada no kay bisan saan pati ngay nimo practice kuan niya og sa aktual na lahi naman no sama ni Christine na perti niyang tuon niya ibuong siya nga, saan mo to akong gitunan? Mangitaw, pangitaw ni Guman. Hindi mo ni mo. Pero ano ba, no? Pero relax lang ganoon tata. Siya, mura na taga ng nakikistorya og mga, simple lang nga, kuan ba? Simple lang nga tigom. Di ba, no? So, doon na lang tayo nakuha, yun. Kung saan na nakuha na to atong mensahe, kung ikutlo dito sa unang hari. Unang hari, 3 ba to, no? 3, 7, 5 nga to 10 paingon. Oh. So, ganang mga bersikulo, atong kung saan yung nakutunan. Kamo, kitang tanan siya ito nakatunan nato nga nagisgot siyang Solomon ba si Solomon na yung panahon na mo pa pagpuli siyang papa kasi may papa niya pero nga tiya ka abtik mo kasi ang papa kayo wag sura ning nagstorya tag mga tao sa Biblia wa ta kaila ba kun sa iya kagikanan kato si King David no si Haring Solomon man King Solomon man si Solomon sa iyang paghari sa unang tikang sa first step sa iyang paghari paminaw mo ay mo ka ba distract sa first step siya paghari Brother Lit kaning kuan siya kaning nangamuyo siya sa Dios kay alam niya ang paghari ang paghandol og mga tao medyo lisod mo na nga nangayo siya sa Ginoo og butang pero adunay pangutana ang Ginoo unsa may imong pangayoon diri nako ang Ginoo ang Dios mo nangutana ngadto kang ni Solomon no nangutana si Solomon ang Dios ngadto kang Solomon unsa imong pangayoon ya simple ra gyud kayo matud pa sa ato karong speaker ang iyahang gipangayo mao ang kaalam ba unya di kahimot is Ginoo ang gipangayo ni Solomon tungod kay daghan magidunta kita pangayoon ang first gitingali maabot sa inyong una bisan si Maribel kamo tingali o ang Dios inyohang ikaistorya be unsa magin niyo pangayoon be tinuod ana gyud be nya gawas na sige oy kwarta kanang kwarta gyud bisa pa kung sa pagkataas mo kinabuyog ni sigar gati kungkung diha kay wa gi kay gisuwa mangandoy na lang hinukang mahay ba ni pahuway di kaya ang pagkinabuhi ko sa kalibutan magka maning kamot man ka ang laktod ba kasulti ang number 1 gyud nga importante pangayoon ni mo Maribel kung ikaw man nag-istorya sa Dios kwarta pero tanawa si Solomon dili ang kani kwarta musukot ka sa dili o kani mao hinungdan na kay butang tungod na nga na kay kwarta di man na posible man mitabo nga tao di ka maginahanglan kwarta tanang butang ato ang ginaatubang kwarta ang gikinahanglan ani di balit kwarta di lisod kay na nga ato bagyong i-deny ato kwarta ang gikinahanglan gusto ko number 1 karon aga na taas kay kinabuhi mo resulta mo guna siya so imong na kay kwarta kay kung masakit ka sigurado mo kang naid kay ka pa ospital so sakto ang giingon sa Ecclesiastes nga ni Haring Solomon gyapon nga sinulat nga ang kwarta mutubag sa tanang butang. Gipamulong gina ni Haring Solomon. No karon. Unsa may gikahimuot sa Dios ngadtong Haring Solomon? Ang iyang gipangayo ang hibuong kang anong kaalam ra. Ingon magani ang Dios tungod kay
wala ka mangayo nga mamatay ng imong kauban kay kaning mga kalaban mo na kontra. O di ba na may kuning kay wa nimo pangayuan ang kinabuhi sa imong mga kontra kay kaning panahon na kaning hari-hari inilugay mo guni sige ngariat pinatihan na mo ni. Inilugay ni sa tupang daghang gubat nga moabot. Wa man ka mangayo ani nga mga matay ng imong kalaban, wa pag ka mangayo og bahandi. Daghan kayong butang wa na pangiwa. Usa ra ang gipangayo. Kaalam pag ila sa mayog dautan. Pag human hurutan na eh. Wa na mangayo, wa siya mangayo tanan, wa yung mga bandi. Wa siya mangayo bisan usang butang pero gihatag sa Dios tanan. Mo inungdan na kini si Haring Solomon sa kasaysayan sa Biblia. Wa laing hari ang pinakadato. Pastora, wala yung hari nga pinakadato sa Biblia si Haring Solomon. Grabe kadato. Mo hinungdan bitaw nga si Solomon ang iyang asawa mo ikaw maribel dugay na wa ka kibaw pila iyang asawa. Ang asawa ni Solomon sumapas kay saysayan. Kuan siya 700 siya ka kana bitaw ang giagi bitaw kumbira kasal man na sa una. Ang kasal sa una kumbira. Pag kumbirahan kay katen pakas lang kang aring David. Aring ni Solomon. May kumbira. Pero na gawa sa kanang mga pinakaslan niya nga 700. Na ay 300 ka mga live-in. Pero kapuyo ba? So doon na siya ay 300 ka mga live-in. Magisgat ka live-in, asawa gyud po niya pero lahi magudog hari ka mga asawa ka sa una kay murag sa Muslim Babel ba nga ipahiluna. Nagyud kay kanang nang balay o kuang ka live-in ka nagipug kay Pinoyanan. So di mo na siya, mao nang bahina sa Muslim na nga part nga gisunod nila. Basta doon na kay ikabuhi niya hantod sa kaya nimo. Mao na sa Muslim. Ganun sa Muslim mao na nga makaingon ka nga na biblical sila kay mao na ilang gisunod ang kining Old Testament. Unya gikopya pod ang Quran kanin Biblia nila nga silbi Quran. Na diha. Di pumunta na. Di mo tana ko. Kada pa ang kabit dili din sala. Dili man nagkabit ng live-in. Asawa man nimo man nagipangasawa. Wa man na tagiyan ang naatay kapasidad nga mga asawa daghan. Imo man na siyang buhion butang agbay para mga Muslim ba para nila dili na siya sala kay mao na may sila nabasihan nga mga old ang ilangan ani Solomon sa Quran Sulaiman naman sila gibasihan ana nga wa manigi di ka kakita sa Dios nga si di ka kita nga Dios na suko ni Solomon dughanan mo kusawa yun so diro magsakit mong hawak da mon nga 700 kaya na nimo Pero karon nasuko na karon ko. ay dili pa sa minaw sa Old Testament wa di ka kakita nga ang Dios di ka suko siya pero wa pa magsugo ang Dios ha sa Biblia wa ka kakita nga mon nagkuwang na lang ng usay mo para mo 1,000 iko na naway sugo si Ginoo ana iyahan ni Solomon pero di mo ka kakita nga gikasuko o gipakasa siya sa Dios subot ba sabot nga naalaw nila naalaw nila awa ha pag naalaw na nila bisan gani na silang mga sila sa Abraham si Jacob si David po dagan po nagasawa sa David. So buti pa sabot ay kay wa man siya gikasuko sa Dios, buti sabot nga dili istrikto ang Dios anak, bahina. Ayaw lang og sa manapaw. Adultery man bawal na adultery di ba gipamong naman nas ka kasuguan ni Moses nga kanang pagpanapaw. Ayaw pagpanapaw. Sabot ayaw pagpanapaw. O pag mga asawa kay kag daghan di man nasapaw kay mga daga man na imong gipangasawa o may tagiya. Gawas kung si Christine nagdaa siya pumanhunon si bahan niya ilogon lain. So, mao na siya sa unang panahon, ha? Pero gari na bagong testamento, mo sa kay do namang go revision ay tabo kay bago ng testamento, atong Ginoong Kristo stricto na. Og tanong utana mga Parisiyo sa una ni Ginoong Kristo sa bagong testamento, New Testamento. Dili nas bagong testamento, nanay gingon ang itong Ginoo na nga kay ang mga Parisiyo gud na og mga eskriba nang utana ba. Ngano man to sa una lagi, ngano man to sa una senyor nga gitugot man nga magbuwag, pwede man magbuwag ang asawa sa una. Pinaagi papilis. Ipangutana si Ginoong Kristo. Ang tubag ni Ginoong Kristo tungod sa pagkagahi og ulo, uliog sa inyuhang mga ginikanan. Mo nang gitugot na lang ni Moses. So nahitabo diha sa panahon ng balao ni Moses, daghang kayong supakiro. Tungod sa kagahi nila mo nang di gusto si Moses og kanang kagubot, mo nang gitugutan. Pero ipaagi na lang si Parisian, legal nga si Parisian, pinaagi kanang mga kuan na ba o papel. Nga kuan na lang kanang illegal pagpakigulag. Pero namulong si Ginoong Kristo. Pero sukat sa sinugdan, maingon nga si Adan o si Iba, sila rin ginanduha. So, buti pasabot, ang punto ni Ginoong Kristo sa Bagong Testamento, dili nang tama kaingon nga magdinaghan kagasawa. Kaya gipoint out ni Ginoong Kristo dire nga Adan o si Iba, sila rin ginanduha. Mao ginay sa sinugdanan. Kung ang kanang ingon nga magdaghang kasawa o magbuwag kay magngita na paglayang asawa, di target ni Ginoong Kristo gahi mabubuo inyong ginikanan mo nang gitugutan na lang. Pero sa tinudan ay dili natugutan gyud sa Ginoo. Di ba no? So di natugutan.
una nga bawal na ayaw na kalimti itong mga panghitabo sa una pero kani mga nagkakasawa sa una di na lang po na nimo di po nato sila mahusgahan tungod kay nanghitabo man na ni ang Dios wa man na siya gikasuko. Ang punto lang po diri sa mga nagkakasawa sa unang panahon wa sila manguha og asawa nga nay mga tag-iya kundi ilahang himog yung asawa nga ipang papuyo gid siya, no? So padayon ta ang ato karong nagtudlo matud pa niya do nagpunto siya nga matud pa dito nga kaalam ra niya hangi pangayo ba pero niabot ang tanan kadato ni Solomon nga way makabangga niya siyang kadato. Grabe gini kadato nunya tanan nga mga butang naa gyud niya. So tanan nga bisan wa niya pangayo gihatag moto nga gitakdo ni Brother Ronjik Karol diri sa Matthew 6:33 busa unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios o kining tanang mga butang nga igadugang ra kaninyo. So ang sekreto di ay kani mo kung hitabo karon sa tao Bill, no agi mo kita ni agi way bisan kinsa nga makabalibad ato agi ni nato nga maningkamot kita sa kagalingon kayod kita ba para sa makakuan gyud di ba no la himuon tanan yung pagi si Iban maghimo gyud pamagi nga makakwarta mo unsa na diha para lang mo angat sa kinabuhi no di ba daghan pag himuon pero ang sekreto di ipangayo diri sa Biblia sa Matthew 6:33 pastora is seek ye first the kingdom of God. Ang tanang butang idugang ra way kalainan sa kang Solomon nga gingon usa ra ka butang yang gipangayo kaalam pag ila sa maayo dautan nga mailhan nga ba di man ni maayo uy dautan man ni maayo man ni pero tanang butang gidugang wa siya mangayo ba sa bato siya mangandoy wala niya pangandoyan ang kadato ang iya lang nga malamon siya kung malamon ka maayo gyud abtik gyud ka wa gyud kay makailag gyud ka ba ay murag delikado ni lugar dili ka danghad ba no di ba pero tanawa ang tanang butang gihatag sa Dios. Grabe ka sekreto no mao na nga ang ato nga matag usa do natin nakatunan karon nga di lang kayuta grabe na lang gid ka murag bitaw ang ato ang mismo murag ato yung kaputon ato gyud nga paningkamuton wa man ni dautan ang maningkamot